ala kan bɛ dusu suma mi bɛngɛ ne aya ni an sigilen kunnafoni daga la sigata k'a kelen kelen walawala kosɛbɛ kɛ bɛɛ k'a faamuya sigat'o la i labɛnna o tuma n labɛnna awɔ ni ala ka jɛ ye baasi tɛ i fana kana hinɛ na ɲininkali la dɛ alhamdulilayi kɛnɛ kan da ni dogodogoni nka bɛɛ bisimila bɛngɛ ne CEDEAO bɛ fɛ ka mun kɛ Thomas Yoa, la CEDEAO envisage l'allègement des sanctions sévères prises contre le Mali et Camodema. Deux points. Un véritable volte-face de la CEDEAO face aux autorités maliennes. Ni ye nazarakan ye k'a sɔrɔ a bɛn bɛ bamanankan na kojugu e k'a yɛlɛma o la ta dɛ ko farafinna jɛkuluba ye tilebiyan fan fɛ ko don n'o de ye CEDEAO ye yɔrɔ kun ye ɲangili juguba ta ka ɲɛsin an ka jamana ma Mamada k'u b'a fɛ ka ɲangili ka dɔgɔya dɔɔni ka dɔ bɔ a la ka dɔ bɔ a la ko nin kɔni kɛra baraka yɛlɛma ye sa ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma dun bɛ fɛ ka mun yɛlɛma ka bɔ a la n bɛn'o de f'i ye wala Agora actualité y'a fɔ cogoya min ko farafinna tɔnba ye n'o de ye CEDEAO ye tilebiyan fanfɛla ko don k'u b'a fɛ ka ɲangili n'u fanga dɔgɔya u ye min ta ka ɲɛsin an ma ka da i ka dɔ saya kan saya jumɛn an ka jamana kuntigikɔrɔ ka saya n'o de ye IBK ye o min fatura kunun dimanche kalo tile 16 sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 waati k'a si to san 76 ayiwa a ye nin a mɛn o la sa kunnafoni sɔrɔ bonda caman kɔni y'o de jateminɛ k'a fɔ yɔrɔ karankɛdaw k'u suwalen don ko n'o suwalen tora o jamana ɲɛmaa minnu b'a fɛ ka na IBK ka janaja la olu bɛ don da jumɛn fɛ ɲininkali gɛlɛn ko nin kɛ bɛ sa ni kun fila ye CEDEAO maaw bolo u nan'u yɛrɛ gosi min na Faransi président n'o de ye Emmanuel Macron ye a ye welewele da CEDEAO jamana kuntigiw ye k'u k'u ka jɔsen lajɛ dɔɔni dɛ u k'a lajɛ dugu sigicogo ani karankɛdaw position na ka ɲɛsin Mali ma ayiwa n'o tɛ sariya mun t'a mɛn nin waati in na Mamada k'o na kɛ kɔlɔlɔ belebele ye dɛ hali Faransi yɛrɛ ka siniɲɛsigi ma koyi a n'a jɛɲɔgɔn jamana minnu n'olu b'a kama kɔrɔ ni o ye CEDEAO maaw ye CEDEAO ɲɛmaa dɔ de ye nin fɔ an ye k'an kana tɔgɔ fɔ dɛ an dun fana tɛna tɔgɔ fɔ ko CEDEAO ta b'i yɛrɛ bi nin bɔgɔ nɔrɔko de la sa a yɛrɛ ka jan tigɛlen de n'o ye karankɛdaw suwali ye dɛ ko a filɛ k'i yɛrɛ bi o bɔgɔ nɔrɔkolen de la sa bisimila mais Choguel ye mun fɔ le premier ministre malien awɔ kɛ le premier ministre malien annonce une plainte contre les sanctions de la CEDEAO. Nin y'a nanzarakanama ye hali bi an bɛ bamanankanama de kɔ bɛnkɛ u b'an wasa kosɛbɛ. N b'a yɛlɛma bamanankan na sa komi RFI m'i tɔtɔ a la cogoya min ko nisɔngoya sɛbɛn bɛna don CEDEAO juguya la ka d'a kan a ye ɲangili cɛjugu minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ Choguel Kokala Mayiga a da sera o kuma de ma kunun a ka ɲininkali jaabi dɔ kɔnɔ n'o ye interview ye kelen ni tila bɔɲɔgɔnko an ka jabaranin yɛrɛ kan Mali télévision nationale an ka gouvernement ɲɛma transition ko don a bɔra k'a fɔ ko hali bi sigikafɔ b'a ni CEDEAO cɛ dɛ ko nka Faransi ka taabolo ani ŋunuŋunukan minnu bɛ yen ko irisi jɛkulu dɔ b'an fɛ yan min ye i ka dɔn sibilangalama tɔn ye a da sera nin bɛɛ ma Choguel ko k'an kana siga min na ko plainte bɛ don dɛ awɔ k'a bɛna nisɔngoya sɛbɛn don CEDEAO kama ka bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama ka d'a kan u ye ɲangili minnu ta k'an sɛgɛrɛ sariya tɛ an ka premier ministre de transition a yɛrɛ k'a fɔ ko kun si tɛ nin ɲangili ninnu na ka Mali bawuli dɔrɔn ka jamana tɔ lase jamana min bɛ dugu ma ka ban k'a tɔ kurutu ayiwa Choguel ka kuma la a ko Faransi de bɛ nin cɛsiri bɛɛ la dɛ nin bɛɛ ye Faransi ka ko labɛnnen ko n'o dun kɛra bɛnkan sɛbɛn minnu b'an ni Faransi cɛ k'an ka segin k'a dɔw lajɛ an bɛ n'o de kɛ awɔ relire les accords kɛrɛnkɛrɛnnenya la finidonbagaw ka côté défense ayiwa Choguel y'i to a ka kuma kɔnɔ a yɛlɛnna n'an ye ka segin n'an ye fɔ kɔfɛ kabini tuma min na Mali gouvernement ye wele bila tubabuw ma k'u kana an ka jamana dɛmɛ kɛlɛ la ko bolokɔni cɛjugu ɲɛsinna Faransi ma ye ko ja depuis o don Mamada dɛ Faransi ye jamana in filenkolon ci fɛrɛ da a dalen kun b'a bolo a tɔ tora k'a dangɛnɛmaya ko tuma olu bɛna baara fɔlɔ min kɛ o de ye bɛnkan minnu b'a ni Faransi cɛ lakana sira fɛ ko o bɛna lajɛ kura ye tuguni fɛn min kɔni ye CEDEAO ye ko CEDEAO ka fili kɛra min ye Choguel de ko ten dɛ ko de olu ye nin ko in bɛɛ ta k'a da kalafili de kun ko kalafili t'a bɛɛ ye o Choguel ko ten o la sa gɛlɛya minnu bɛ jamana kan ni kalafili yɛrɛ kun ka dɔgɔ o la a y'i da maga o la ko CEDEAO bɛ k'i da don kalafili min na o ko o kalafili sɔsɔli de y'an bila dingɛ dɔw kɔrɔ des élections contestées
yurugu ko de ɲɔ ɲɛlen don faso ka nafolo dunko juguya a kɛrɛfɛ ɲangili baliya ka jugu n'o bɛɛ ye wa lakana baliya walakatalen de Allah ya bana bɛɛ fɔ o ko ale bolo baara fɔlɔ minnu bɛ yen o de ka jamana jɔsi sariyaw yɛlɛma hali kalafili sira fɛ dɛ kalafili mana kɛ k'a ba mankan tɛ yen bɛɛ bɛ jɛ ni min ye o ka ɲi o k'olu y'o layiduw ta kama o ye ci kelen de y'olu bolo wa maliyɛnw yɛrɛ b'o de ɲini an bɛ dumuni ko Sogɛli ye kangari jumɛn na tuguni a ko an tɛ lamaloyali fɛ dɛ k'a ɲini k'i bɛ Mali lamaloya ayi an t'o fɛ dɛ ko nka olu ti datugu sigi ka fɔ kuma ɲɛ dɛ u pɛrɛlen don kaba ni CEDEAO ye sanga ni kuma bɛɛ ko nka an tɛ min fɛ o sigi ka fɔ kuma la lamaloya kana ta k'an sɛgɛrɛ dɛ k'a fɔ ko aw b'an lasegin jɔnya la an nɔ la tun ayi ayiwa sɛbɛn fasiriba ko foyi kɔni t'a yira k'a fɔ ko Sogɛli kɔni ka kuma bɛɛ la a da ma se kalafili waati ko kuma ma discours kɔnɔ waati kura bolodalen a da ma so ma fɛn min ye sa ko sibilangalama tɔn Wagner ko b'a fɛ a Irijiw a ye dɔ fɔ o la a ko minnu b'o kuma fɔ k'u m'a faamu a y'o galontigiya o minnu ka a y'olu galontigiya dɛ ko nka nin bɛɛ ye maaw de ka baara ye minnu b'a ɲini ka malidenw hakili yɛlɛma o kuma ka kunnafoni jugu don an senkɔrɔ k'o filifili an senkɔrɔ k'a ɲini ka an bon perturbé quoi k'an hawuja quoi k'an bɔ an dabolo kan k'o y'o maaw kɔni bisimila ne nin kuma ninnu faamu i y'a faamu kosɛbɛ ayiwa bisimila bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ nin ko kɔni kɛ n bɛ sɔnja min ye a ka bon hakili ma ayiwa bɛnkɛ e k'a dɔ fɔ ɲɔnajɛrɛ awɔ kɛ kosɛbɛ Babara ɲɔnajɛrɛba ye e ka bɛ grande mobilisation populaire contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA c'est ça 2 points ce qui vous a sûrement échappé lors de la manifestation mitigi kɔni kɛ ok ɲɔnajɛrɛba ye min kɛra CEDEAO ka ɲangili kɛlɛli la Babara ko maaw ma ko dɔw de jateminɛ o de kɛra kɛnɛ kan ye Jumado ɲɔnajɛrɛ awɔ mɔgɔw ko minnu taara ka maaw hakili da kɛnɛ kan ni ko ɲuman du kun tɛ ayiwa Malijɛti y'a fɔ cogo min dɛ i b'a dɔn CEDEAO ye ni UEMOA ye ɲangili juguba minnu ta k'an sɛgɛrɛ janvier kalo tile 9 tɛmɛnen u ka tɔnsigi baaralen na Mali kan bon welewele de dara k'an ka bɔ i ko kɔnɔkulu Mamada jama bɔra dɛ i jugu mana kɛ zonzan ye cogo cogo minnu ko jama ma bɔ u y'u da sago di Mamada jama bɔra dɛ ka boulevard de l'indépendance k'a minɛ k'a fa i ko dakɔnɔɲi i b'a dɔn boulevard de l'indépendance a banna jama la juma tɛmɛ don tellement a fara k'i bi mɛn i ti ni ɲɔgɔnna jɛrɛ ka gouvernement kɔkɔrɔma don ani k'u ka nisɔngoya yira ɲangiliw la ɲangili min ni CEDEAO y'a ta k'an sɛgɛrɛ ni sariya ɲangiliw tɛ o ɲɔgɔnna jɛrɛ in de kɔnɔna la dɛ Mamada an y'an yaala yaala ka kɔlɔsili kɛ ko dɔw la n bɛ n'o damadɔ jumadonba in na sa Mamada i b'a dɔn maa minnu sɛgɛnna don kosɛbɛ o de ye lakana tigilamaw ye sabu baara fila de tun b'u bolo dɛ Mamada ka ni jama baden k'o lakana a bɛnna don min ma n'o ye juma ye ka olu fana juma lataala minnu ka sira tɛ nin ko in fɛ yɛrɛ Mamada k'olu fana lakana bolifɛnko la sira labilali ko wala ko finitigiw sɛgɛnna ni don ko ye an tora an ka munumunu la an nana tɛmɛ misiri dɔ da la an ye selila dɔ yɛrɛ ye Mamada i k'a dɔn drapeau yɛrɛ b'a kan na an y'an yɛrɛ ɲininka o tuma la nin bɛ selila Mali de ye wa walima nin bɛ selila Ala de ye jumadonba in na Mali drapeau duloki de b'a kan na a bɛ ka don misiri la a bɛ taa juma se an y'an dɛmɛ ka na fɔ boulevard yɛrɛ kan ye sa kɛnɛ yɛrɛ kan an ma se yen kosɛbɛ Mamada taximaniw olu kɔni b'olu ye vert jaune rouge maa o maa cɛ ani muso a bɛɛ musow yɛrɛ bɛ fini don ka vert jaune rouge kɛ musɔrɔ ye mototigiw kɛrɛfɛ tɛ olu bi drapeau siri u ka rétroviseur la fiɲɛ b'o logo laba Mamada nisɔndiya da don jama bɛ ka taa pan pan bon klaxon pa fɛn min ye lakalidenw ye Mamada olu ma to kɔ dɛ olu fana bɛ drapeau de bolo jama bɔra bɔli dan don ayiwa o la sa
Babara ko fi bi yɛrɛ ɲininka o tuma la an sera kɛnɛ yɛrɛ kan wa o y'a sɔrɔ i ma surunya kɛnɛ la fɔlɔ dɛ i bi jama kun fɔlɔ i b'a fɔ k'i sera babara y'a sɔrɔ i ma se jama fɛ yanni i ka se yen fɛnɛ i bɛ so gouvernement yɛrɛ ka so ani duguden dɔw ka so babara i bɛ drapeau de sigilen da la ani kogo la drapeau sirilen bɛ fan bɛɛ fɛ Polontan mayo fɛnɛ bɛ dɔw kana dɛ an ka équipe nationale sabata sɛgɛw olu ka polontan duloki fɛnɛ bɛ dɔw kana o la olu kɔni ta ye kun fila de ye ka kɔkɔrɔma dɔ don an ka sabata sɛgɛw ma ani ka kɔkɔrɔma dɔ don gouvernement de transition a y'i jɔ nɛgɛ ɲɛ cogoya min ayiwa bamanan an tor'o la an nana se kɛnɛ kan ye an paratu baw ni ɲɔgɔn cɛ sa sabu a kun fan bɛ ko dakɔnɔɲi bɔ kun ka bɔ sen kan bamanan an ye muso dɔw ye olu bɛ burufiyɛ yɛrɛ de la buru fiyɛ yɛrɛ Mali drapeau complet b'u ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ samara dɔ bɛ ko falikala kan i b'a dɔn dɔw b'a ko yɔrɔ o de bɛ musow sen na talon tɛ a don dɛ i bɛ tɛrɛn t'o la o sen bɛ kari ayiwa a ma sɔn k'u ɲininka munna u ye nin labɛn sugu in kɛ ka taa k'u ɲininka dɛ an tɛmɛna an kɔni bɛ kɔlɔsili la dɔrɔn jama cɛla Babara dɔw yɛrɛ tun bɛ ka jonjon dɔ yira n'o ye pancarte ye Mali drapeau b'a fan bɛɛ fɛ o tuma la sa kumaw b'a kan an tɛ Faransi fɛ an tɛ CEDEAO ka ɲangiliw fɛ fan bɛɛ fɛ ayiwa dɔw yɛrɛ ka mobili u kɛn bɛ k'o masiri ko kɔɲɔmuso masirilen ni Mali drapeau ye tafe fɛnɛ complet dɔw tun bɛ dɔw la Babada vert jaune rouge mais min tɛmɛna caman hakili kan dɛ sɔrɔsi fini donba de tun ka ca la kojugu civiliw don an y'an yɛrɛ ɲininka sa ni jamabaden min ni sɔrɔsi fini fulula nin sɔrɔsi fini yɛrɛ sɔrɔ ka gɛlɛn cogo min u y'o bɔ min dɛ ayiwa fɛn min ye an bɛ ŋwara min don an da la an nun n'an da la n'o ye masiki ye o b'a dɔn o kun ti maa caman na jama fɛnɛ mabɔlen kun tɛ ɲɔgɔn na dɛ an to bɛ ɲɔgɔn kan de ko sardine boîte banajugu in don kuma bɛ yen o b'i ka yɛlɛ cogo min o fana bɛ ka yɛlɛ ten ko nka maaw dusu tiɲɛlen jama bɔli u ɲina n'o bɛɛ kɔ ko ka sɔrɔ o de tun ka ɲi an ma koyi ko labɛnbaw kɔni u ye dɔnkilidalaw yɛrɛ wele olu nana fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye dɔnkili fasonya dɔnkiliw u bɛ k'olu de da dɔrɔn donsen caman bɛ yen o yera kɛnɛ kan ye an bɛ ka gɛrɛ Babara fo gouvernement maaw yɛrɛ commencera ka na se kɛnɛ kan kɛnɛ nka premier ministre Choguel ale kun bɔlen tuma min a yɛrɛ kun bɛ ɲini ka dɛsɛ ka don jama fɛ koyi jama fɛ a bɛna fɔra ko Choguel bɛ kɔfɛ Babara jama girinna o kɛra nɛgɛ ɲɛ 16 sanga ɲɛ 22 nka u y'a dɛmɛ ko kɔɲɔ dunan ka se n'a y'a sigiyɔrɔ fini sugu jumɛn kun bɛ Choguel la n t'a dɔn sɔrɔsi fini sɔrɔsi don wa ayi o kun bɛ sɔrɔsi fini kun b'a la nka masigi tun b'a nun na dɛ wa tiriban n t'a dɔn tiriban tɛ tiriban ye wa jalamugu kun meleke b'a kan o tuma a ye jama fo ni yɛlɛ mangani a b'i komi a bɛ jama in bɛɛ kelen kelen dɔn baaraw yɛrɛ nana daminɛ ni Mali jojo de ye n'o ye hymne national ye k'o da bamanankan na sabu bɛn kɛra o de kan o de laɲininen kun don a bi da bamanankan de la a yɛrɛ Ala foyi ma ne ko bɔ nka minnu ye kuma ta a caman papier kunkurunin de tun b'u bolo u bɛ ka discours kɛ n'a ye hali Choguel yɛrɛ papier kunkurunin dɔw de tigɛtigɛlen b'a bolo n'a ye min k'a la a b'o sɔɔri kɔfɛ a bɛ si kurama ayiwa nɛgɛ ɲɛ 17 sanga ɲɛ 45 Choguel yɛrɛ ye kuma ta sa a sɔrɔ jama joli bɛ a bɛ heure caman bɔ an tora de la fururu fo nɛgɛ ɲɛ 18 sanga ɲɛ 12 a ye ji kunkurunin min sabu a yɔrɔ funteni kun ka bon Babara jama ka ca ayiwa ni ka sɔrɔ ka ninakili ta dɔɔni ka kuma daminɛ ka tɛ continuer ni kuma ye fo nɛgɛ ɲɛ 18 sanga ɲɛ 21 i b'a dɔn nin ɲɔgɔnna jɛrɛba in o banna nin cogoya in de la o nka nin ko in Babara ko nin bɛ mɛn Mali tarikuw kɔnɔ dɛ nin bɛ mɛn malidenw hakili la dɛ nin jamaba in bɔra nin min bɛ yen Mali jɛ tigɛ fasi don a fa n'o Kaja Doumbouya ni bɔra journal kɔnɔ Babara ne kɔni ye ko kelen a ma bɛn ne ma hali dɔɔni Imam Umaru Jara an ka ministre de solidarité ka ministre so la Babara sila ni Mali drapeau de o b'a kan bon dɔw b'a fɔ mun b'o la ne yɛrɛ b'o fɔ voilà an kana giri diinɛ in ka bon parce que i b'a mɛn wajulukɛla dɔw da ko Ala kɛra kisi ni nɛɛma b'a ye k'a ko k'i kana seli ni fɛn ye ni maaw ye fini ye
maaw ɲɛ mana da min kan a b'u hakilina yɛlɛma n'i ye Mali drapeau don e kana san da e kana ka kɛ langana ye ni ne drapeau in a bɛ hakili lajigi Mali ko de la mun bɛ Mali kɔnɔ bi ou bien an filɛ tɔnsigi ni tɔnsigi in yɛrɛ banna an bɛ taa min i hakili bi bɔ seli kɔ bon ne b'a fɛ ka n'a dagalen don c'est bon salam bon bɛnkɛ i ye yɔrɔ min fɔ i ka hakilina ka ɲi bon ne fɛnɛ bɛ min fɔ i fɛnɛ ko ye komi a kɛra juma a ma kɛ juma misiri la o a kɛra malidenw labɔli faso ko de la o kɛnɛ de ka juma y'an sɔrɔ ye ne fara ko nin bɛɛ misiri tɛ Bamakɔ nin bɛɛ bɛ ko misiri min kɔnɔ bon ne kɔni bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ o bɛ se ka mais i ye yɔrɔ min fɔ nin fɛnɛ Mali ko tɛ diinɛ ko ye o mais bɛnkɛ mɔgɔ ma k'i faso fɛ i tɛ diinɛ la o faso ko tɛ diinɛ ko ye mais n'i ma k'i faso fɛ i tɛ diinɛ la voilà i ma diinɛ la bato i ma diinɛ la bato parce que diinɛ yɛrɛ b'a fɔ an ka kan faso ka kan faso fɛ bon ne ye ɲininkali de kɛ bɛnkɛ n'a bi daga tɛ wa mais ne b'a dɔn cɛ o cɛ kun mana Faransi drapeau don i kan na ka sela don astagfirullah ala k'a kisi o mais bɛnkɛ tɔw bɛ se ka kɛ ala kira ka guloki don e bɛ taa sitareta don k'i bɛ jɔ an ta la o cogo i y'a ye o parce que a bɛ kɛ ten de parce que an bɛɛ bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ o e t'a dɔn ka guloki don k'i jɔ an bɛɛ bɛ ka min kanu n'o ye faso Maliba e to mun na t'o don a tɛ hakili dɔ jigin i kɔrɔ wa ayi ne ye ɲininkali la tɛ fili sa n den an ka taa bɛnkɛ ne ye ɲininkali de kɛ ko yala a bɛ bɛn wa ɲininkali bɛna jaabi bɛna jaabi ne fɛnɛ kɔni t'a la bɛ bɛn parce que ne ma gafe kalan mais ne fɛnɛ ye n ka hakilina de fɔ ayiwa ala k'a ɲa ka a ɲininkali bɛ kɛnɛ kan ye bɛnkɛ ne ko nin bɛɛ dun ye sa kɛ jɔn ka baara cɛjugu ye sa nin baara jugu ninnu sanction ninnu tali ni fɛnw e ka bɛ sanction de la CEDEAO contre le Mali wa 2 points les sales besoins de la France par procuration ni ko ne nanzarakan ye bɛnkɛ ne ma foyi fɔ ni nanzarakan compliqué don dɛ Bamada CEDEAO ka nin ɲangiliba in ka Mali sɛgɛrɛ dɛ nin ye dɔw de ka baara cɛjugu kolokololen ye wa dugu fila tɛ dɛ Faransi nka u y'a maaw de bila k'a kɛ o de ye procuration ye k'i dogo o kɔfɛ ka maa bila k'i ka ko kɛ komi sisan i b'a ye ka muso furu o de ka ca tunkarankew la bon u bɛ sɛbɛn di maa dɔ ma procuration u bɛ mariage ni fɛnw bɛɛ kɛ ne y'a ɲɔgɔnna kɛ fo siɲɛ 2 ayiwa ko Faransi de ye dɔw bila ka nin baara cɛjugu in kɛ a yɛrɛ nɔ Siriso de y'a fɔ a walawala b'a walawala o i b'a dɔn yɔrɔ kabini dimanche ɲangili ninnu taara sa o CEDEAO ni UEMOA fɛ an da tɛ sɛgɛ an da tɛ fama a kuma ma Bamada o dun kɛra waati fitinin dɔrɔn an ka jamana ɲɛmaaw ye kalafili bolodali min kɛ k'a fɔ k'u bɛ san 5 ɲini tugun ka fara fanga kunnaba jɛnyali kan ko sabu foroba kumasigi min kɛra n'o ye ANR ye Assise nationale de refondation k'o ka laɲini y'o ye walasa ka kow bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan ayiwa ko sabu Mali jamana an t'a fɛ ka fili kɛ tuguni komi fili minnu y'an sɔrɔ fɔlɔ dɛ o de y'a to transition fanga maaw u ko fɔ an ka jamana in yeelen k'a mulu kura bɔ ko hali n'a sɔrɔ malidenw kɔni bi an ni b'a kan de ka an ka diɲɛlatigɛ ta an yɛrɛ ye ko CEDEAO ye ɲangili ta ka an sɛgɛrɛ ka dɔ fara ɲangili kan tuguni ayiwa yala o ɲininkali de kɛra o la ko yala CEDEAO ni jamanadenw ka CEDEAO de don wa walima jamanakuntigi wɛrɛw ka CEDEAO de don minnu yɛrɛ taali farafinna ɲininkali gɛlɛn ayiwa kabini ala ye CEDEAO da u ye ɲangili min ta ka Mali sɛgɛrɛ sɛbɛn fasiriba ko ten min bɛ Mali kan bi k'u ma deli k'a ɲɔgɔnna ta CEDEAO jamana tɛ a ɲɔgɔnna dara min kan Bamada sɔrɔ nafolo jago sira diplomasi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Bamada ka sin k'o bɛɛ don kalama la a bɛ lagali bɛnkɛ k'o da Mali kun Mali min bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin y'a san caman ye a bɛ fɔ bɔ de bɛnkɛ Mali bɛ gɛlɛya minnu na an ye caman fɔ a la lakanabaliya o b'a la ko n'a fɔ an tor'o la o k'a fɔ ko Faransi k'i y'i sen don farafin jamanaw ka mara cogoya la an ti jɛ n'o ye a ti jɛ n'o ye dɛ yɛrɛ de la dɛ ko u kun kan k'u sen don o la sira min fɛ u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o ye dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛli jadimaw kɛlɛli olu minnu bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa k'an ka jamana sigi ko ye nin ɲɔgɔnna de k'an sigi ɲɔgɔn jamana dɔ la o farafinna kɔni Libi kɛ ko ye nin ɲɔgɔnna de ta kabini u ye Libi filenkolon ci k'a balakurun ci Bamada ko Mali ma lafiya a kɛra ten
Mali ma lafiya dɛ ko kabino kɛra malidenw banna faransi ka politique an ka fanga farancɛ fanga ɲɛmaw sa olu y'o de faamu k'a ye k'a fɔ malidenw ye décision ta malidenw bɛ min laɲini o y'olu fana ka laɲini o ye jumɛn ye dire non à la France an k'a fɔ faransi ayi quel courage c'est pas facile ba ko quel courage ko ye timinadiya ye dɛ ko maa si tun tɛ k'a miiri faransi ka jamana maralen kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali o ka se k'i kɔ da a jatigi kɔrɔ kɔ a la ko maa kun tɛ da o la dɛ ko nka colonel Assimi Goïta a y'a kɛ k'a kɛ ko ka ɲa yɛrɛ Ala ni malidenw ka duwawu n'u ka kɔkɔrɔma don ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka fɛɛrɛw c'est pas facile a sɛbɛ cogo min na o la sa Makɔrɔ ka fɛɛrɛ dɛ a ye fɛɛrɛ minnu siri fanga furancɛ fanga in kama o bɛɛ de kɛra bɔnfurula ko ye n'o kɛra bɔnfurula ko ye a yɛrɛ ka bolo kan a y'a da bolo wɛrɛ jumɛn kan sisan CEDEAO UEMOA walasa o k'a ka o baara cɛjugu kɛ i ye kuma nin faamu ayiwa Mali juguya la a nana ka CEDEAO hakili ɲagami sɛbɛn fasiriba ko k'ale b'a dɔn ni faransi denw na nin ko la CEDEAO b'a a kɔkɔrɔma don Mali ye jamana ye anw de sen yera CEDEAO bangeli la ni kuma diyara an da CEDEAO bangera anw fɛ Mali la 1975 j'étais présent oui il était présent ɲɛnako ko j'étais présent comment comme j'ai ni il tɛ kelen il était présent j'étais il ko j'étais de ou bien il était présent il était présent il j'étais présent il j'étais présent et donc amuru ta ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na il ko il j'étais présent il j'étais présent écoute ka bɔ ŋɔnɔ an ka tigɛ fɔlɔ il j'étais présent ok n y'a faamu de ye wolola k'a sɔrɔ ne bɛ tubabukan fɔ bɛɛ ɲinɛ o de kɔ ayiwa Bamada Mali ye jamana ye min se yɛrɛ CEDEAO bangeli la ne yɛrɛ bɛ n ta fara kan a bangera anw fɛ yan i y'a faamu a bi waati bɔ sa o CEDEAO ni min ko k'ale de na kɛ CEDEAO jamanadenw jigi ye k'u ka hakɛw lakana faransi de filɛ k'olu de bila nin baara cɛjugu ayiwa ka d'a kan k'u y'an nagosi k'an tɔgɔ tiɲɛ ko Mali b'a fɛ k'i ba faransi la ka tugu Irisi kɔ nin jɛkuluba in n'o ye CEDEAO ye k'a tɔgɔ de nana yɛlɛma sa k'a kɛ club des chefs d'État amis de la France ko CEDEAO tɔgɔ y'o de ye sisan sɛbɛn fasiriba ko ten o la sa faransi ka laɲini kɔnɔ u wulila ka nin baara in kɛ baara min ni bɛɛ fanga tɛ taa ayi Bamada a jamanakuntigi ninnu k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛla ka Mali lagosi ko nka jamanakuntigiw bɛ yen olu ye u ka sariya jagoya yɛlɛma président ye tako sabanan kɛ ko CEDEAO min ɲɛ kɔ min ka bɛn n'o ye ko parce que o président ninnu bɛ faransi ka baara la ni ni faransi ka di ne yɛrɛ b'o fara kan wala ni ni faransi ka di wuli man di dɛ jamanakuntigi kɔni farafinna faransi ka mara bɛ jamana o jamana kan ni ni faransi ka di i bɛ yen fo finika fo nɛrɛ bɔ bi segin ka don gafe kɔnɔ Bamada ko kodɔnbaliya CEDEAO fɛ mankan de nana ci o la sa farafindenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya malidenw ni laginɛkaw ko CEDEAO bɛ faransi taama nɔ de kan koyi awɔ o faransi min bɛ k'o jagoya fangakɛla président kɔkɔrɔma don faransi yɛrɛ ka nafa kama u b'a to olu ka tako sabanan kɛ jamanakuntigiya la sabu u b'u ka affaire kɛ ko bɛɛ fanga bɛ min nin bɛɛ la ayiwa ko CEDEAO jamana ɲɛmaa caman bɛ yen ni faransi ko cogo min Bamada u b'a kɛ ten hali tɔ min t'a jɛ u ka jamana kɔnɔ ye sabu u bɛ faransi mago kɛ u bɛ faransi sago kɛ o la sa CEDEAO nana nin ɲangili jugu in de ta sa ka ɲɛsin Mali ma ɲangini min a ko dɔnbaa ŋanaw bɛ yen o i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnnaw anw tɛ se k'a fɔ k'a barila an na o ayi an tɛ se k'a fɔ k'a barila an na dɛ ko sabu an b'a dɔn cogo bɛɛ de la CEDEAO bɛ wuli ka faransi dɛmɛ nin ko la parce que Mali tilatɔ don faransi la kuma jɛlen na n ko hali bi a bɛ tila a bɛ tila la pewu an tɛ se ka to nin nɔ bɛnkɛ an ka taa kuma jɛlen na sa en clair CEDEAO a bɛ min juguya la bi i b'a dɔn wa Mali ye min kɛ n'o y'u tɔɔrɔ o de ye an y'an jɛɲɔgɔn teriw falenni min kɛ k'olu la caya dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛ kama awɔ k'o ko yɛrɛ bɛɛ kun cɛ sa ni Irisiw weleli ye ka n'an bara Bamada k'o de dabila forobamugu la o b'a yira k'a fɔ sa ko CEDEAO a jamana minnu da bɛ nin kuma la n'u ye ɲangili in kolokolo k'u bɛ faransi ka baara de la
ka da kan ɲangili minnu talen filɛ ka malidenw sɛgɛrɛ an ma min an ma bɔ an fana an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka timinadiya yira k'an ka fasoden ɲumanya yira k'an ka fara ɲɔgɔnkan yira k'an jɔ nɛgɛ ɲɛ nka kɛra ten Modibo Keyita ka jamana a bi lombo laban a ti bɔ an bɛ don min na ko bi ko Mali na kɛ misali ɲuman ye farafin jamanaw bolo minnu bɛ i ka don u ka marabaga kɔrɔw ka jɔnya juru la hali bi u ka ba jɔnya ma u ka ba bolobirinkan ma ko vive la résistance Ala ka barika don cɛsiri la Adama Tunkara ka fasiri don le siriso kɔnɔ bisimila bɛn an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa n'o tɛ ni maa min Nabila Yusufa alayhi salam n'i y'a ka tariku lamɛn don min na a balimaw b'a jigin kɔlɔn kɔnɔ o don i bɛ tɔɔrɔ nka don min na a bɛ tila ka balimaw la dumuni o don i bɛ nisɔndiya a bɛɛ y'ale kelen ye donc an bɛna tila k'u labalo yan ni Ala sɔnna fo Makɔrɔ ka geribu sanni ta a bɛ na bisimila bɛnkɛ jɔnni minɛ na dɛ Lasi Sɛnsurunin mini yɔrɔ jumɛn Médine a lajɛ ka ɲa a ka garage kɔnɔ a minɛ man di o yɔrɔ in na yen Sɛsugunin na wa parce que i b'a dɔn mɔgɔ min don Médine b'a bolo quoi parce que n'a tɛ denguli yɔrɔ la a bɛ jɛnaja yɔrɔ a bɛ furusiri yɔrɔ bon a minɛna Bangɔni na Sɛsugunin na voilà Bangɔni Sɛsugunin Bamakɔ Bangɔni na awɔ Dununkɔrɔ fila a dɔnbaga tɛ ok u y'a forobabugu segin ka ɲininkali kan i ko jɔnni minɛna bɛnkɛ Mali la yan wa l'économiste Etienne Fakaba Sissoco arrêté sur ordre de la justice o y'a nanzarakan walawala bamanankan na an ka faamu ko sɔrɔ dɔ b'an gana n'o ye économie ye o kalannen belebele dɔ Etienne Fakaba Sissoco u y'a minɛ kiri ka yamaru kɔnɔ a minɛ kun ye mun ye n'o de f'i ye walawala Malibebu y'a fɔ n'a sɔrɔ a fɔra an b'a fɔ ni a ma fɔ n t'a minɛ kun dɔn o la sa kunnafoni bonda caman kɔni y'a yira k'a fɔ Etienne Fakaba Sissoco ni économiste ba don babada a bi maaw kalan école kumabaw kalan yɛrɛ sɔrɔ cogoyaw ni nafolo baara cogow la u y'a minɛ kunu dimanche a ka so u y'a sɛbɛnne ko chez lui mais sira dɔw fɛ i b'a sɛbɛnne yɔrɔ dɔ la k'a tatɔ a kɔrɔkɛ denw bila k'u y'a mɛn babada u ye welewele da k'a ye 5e arrondissement de la police ayiwa jɔnni ye 5e arrondissement mɔgɔw bila sɛbɛn fasiribaga ko communicatif tribunal don Etienne Fakaba Sissoco i b'a dɔn k'a fɔ ladilikɛla tun don jamana ɲɛmaaya so la i bɛ ka tile la Ala ka hinɛ i bɛ k'a la Etienne Fakaba Sissoco a ye jɔdabaw kɛ yan premier ministre yɛrɛ ka baara yɔrɔ ye dɛ ladilila tun don ye conseiller fo kana se fanga furancɛ fanga nali o kɛlen premier ministre kura min nana o y'a bolo bɔ baara bɛɛ la k'a bila ni économiste ba in sa babada a kɔni dɔnnen don ni min ye a kun ti kuma ɲuman fɔ fanga furancɛ fanga ma dɛ ayi ayiwa mais a bɛ to k'a f'u ye a n'a ka kumakolon bɛ u ma a bɛ to k'a f'u ye ko f'u ka ta sigi ka fɔ la ni CEDEAO ye ayiwa n bɛna ka kumakan dɔw de f'i ye n m'a fɔ n ko y'a minɛ kun yɛrɛ a ko k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ coup d'état kɛlaw k'olu bɛ se ka kuma sama kɛ walima ka kumalasigi kɛ sariya ko la k'ale tun t'a dɔn ko coup d'état kɛlaw bɛ sɔn ka kumalasigi kɛ sariya ko la cogo di n b'a fɔ tubabukan na je ne savais pas que pour les pushistes les débats sur la légalité étaient importants k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ coup d'état kɛlaw bolo ko sariya kuma fɔli ko nafa b'o la a y'o sɛbɛn a ka bɔlɔlɔsira de kan dɛ dimanche sɔgɔma joona fɛ ka d'a kan CEDEAO ye ɲangili minnu ta k'a sɛgɛrɛ ko coup d'état kɛlaw ko k'o tɛ sariya ye donc o de y'a fɛnɛ bila k'a fɔ k'ale tun t'a dɔn ko coup d'état kɛlaw ko nafa bɛ sariya ko kuma la olu bolo ayiwa a y'o fɔ a ka bɔlɔlɔsira fɛ a tila ka mun fara o kan a ko ale Etienne Fakaba Sissoco ka ci o ye min i b'a dɔn k'ale ta tɛ k'a dabɔ a kama k'i yɛrɛ kodiya maa ye dɛ ayi ale ta ye de ka tiɲɛ f'u ye a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la n'o bɛ bɛn min ma o ka bɛn o ma a ye nin dakuruɲɛ belebele fila de fɔ a ka bɔlɔlɔsira kan dimanche sɔgɔma kiiritigilamaw fɛnɛ an bɛ don min na i ko bi u fɛnɛ bɔ ka kunnafoni di a minɛkun na dɛ ayi u ma bɔ la justice malienne n'a pour l'heure pas communiqué sur les motifs de l'arrestation d'Etienne Fakaba Sissoco nka an yɛrɛ ye kunnafoni minnu sɔrɔ babada a welewelema kun bɛ se ka kɛ nin dakuruɲɛ ninnu de ye ko sabu a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw dusu tiɲɛ ka yuguyuguli kɛ Amadu Togola Maliweb o ka fɔli don a faamuna bɛnkɛ ne ko kibaruya gɛlɛn jumɛn bɛ Mali binna Mali kan yan bi sa babada kibaruya gɛlɛn don mais Ala ka baaraw don l'ancien président de la République du Mali
Son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta est décédé à l'âge de 76 ans. Amara kanga jamana kuntigi koro El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a fatura ka shito san biwlo la ni woro ina fo Mali tele afo Mali be afo babara bolo shina ni président korola no yibe kay ala ka hinala ka ke Mali jamana kuntigi septembre kolo san ba fla ni tan saba sigingera ka kala fla e tuguni san duro ko fe san ba fla ni tan shi anga jamana kuntigi koro den kamba ale de El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a fatura kunu dimashi kalo inkleta ani woro anye kuna funu soro ka bo ayre ka dimaya de wala sa yoro kun ya jagoya ka wala seme no e démission na do ya wele ko coup d'état le 18 août 2020 Sorachi kulu do fe mi nyamaya kumbe colonel Assimi Goïta Ibrahim Boubacar Keïta babara ibaro malien belebele kundu min to ko se ka sebe ni em belebele malien bi damene ni em belebele ko anaka ko be ati kuma shiye tanka tunyona na ma Mali ka bonya fo Mali sigira ni chefari bamunu ni ulu foli kun gada ere ali television ka de la ka zana do ere fo ako Mali ye jamana an kun be ka soro do ti ko kuma kun gada e ko sobe be atu banane do abi san chama mbo fargolu kun tiga nyon soro o anga jamana kun tigi korosa fo akera sababu ye munu ya ka fanga dafiri were yamaru dika ka boka ti furake tunga fe o ayta ko fla bonyongo ke abi ti furake Abu Dhabi arabu jamana do lay Émirats Arabes Unis capitale de Abu Dhabi ni to do ne bo do sabu nyenge université franco arabu ke yino wala sa e kabako benga ko akona tete malata kaon e ma viga université de Kenya Madrasa ay ga madrasa de Kenya université la ne fura me ba tuga fone ki ga kalaw ke marakala we to kalaw de sa we duguma kalaw université san o juma ikla juma 8e 9e ni fonga nyono bo ka lycée ke marakala ka lycée tola bansiwu ya ule école de nous université yoke adaba dabai ashratuna Abu Dhabi yoke adaba dabai université okay adaba dabai ibe ka bangera do mi ba do wa ala ka hinala janvier kalo kile mo ani kononton san bakele keme kononton binandu janvier 1945 janvier kakla kana fato janvier kalo janvier kele président sababe mbo fi ma ba sababe mbo fene ta faraka kuchala ibe ka bangera kuchala ibe ka inde fatura kunu dimashi ka shito san piolo la ni woro a yɛrɛ ka so sibini woro o te bi gafe o kɔnɔ nga ko ma mi ɲinini kɛ n'ala ma basi kɛ a bi ko mi janajaw bolo dalen do ka bɛn alamusa nata ma o te 20 janvier de alamusa nata o ye le 20 janvier la ka hinɛ la bi tɛ le 17 ya ni bi kɛ le 17 donc alamusa bɛ kɛ o bɛ bɛn sɔrɔ su ka fɛti ma nin tɛ basi ye Mamada a bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la manden masa ala ka hinɛ a la Mamada maliyɛn tɛ mɔgɔ tanu fo n'i sara i ye kuma nin fɔ n ye nin faamu ala ni ne Laurent ko bɛ diya i ye dɛ ne ko bɛ diya i ye tiɲɛ kan n'i bɛ ban ne la i bɛ ban ne la tiɲɛ kan wulibali don maliyɛn t'i tanu fo n'i sara ala yɛrɛ tɔgɔ de ko mulikul haq Babada tanu ni kumaw bɛ ka fɔ i bɛ ka ma bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o tun fɔra ma k'a to fanga la a ka fanga tɛ dafa o tuma la olu kun t'a dɔn ko nin juguw b'a la wa les patriotes l'homme fort les citoyens Babada i bɛ tanu ni kuma minnu dɔn fasoden ɲuman kankelentigi o tanu ninnu de bɛ ka fɔ a ma laadiri o y'a tɔgɔ kɔrɔ ye a tun bɛ fɔ ma de ko kankelentigi tako kelen donc Malien t'i tanu fo n'i sara Malien de bɛ su finfa ni jɛgɛwala ye o kɔni don dɛ halisa an bɛ bɔ gafe kɔnɔ an ka bɔ i b'a ye vidéo kɛla dɔ bɛ yen o fana bɔra k'ale ma yafa sabu o t'ale dusukun yɛrɛ i bɛ ka kala o y'a hakilina de k'an ka juru b'a la e m'o juru kuma fɔ a balolen f'a salen ne hakili la n'i ka juru bɛ silamɛ la i bɛ taa janaja kɛnɛ kan k'a vidéo kɛla ka t'i jɔ janaja kɛnɛ kan yɔrɔ u bɛ ɲininkali kɛ o ni minnu ka juru bɛ banbaatɔ la a ye na n'a ta bɛ minnu na a ye na k'a ka t'i jɔ banni kɛnɛ kan o bɛ fɔ yen de o t'i fɔ vidéo fɛ n'a taara jɔ janaja kɛyɔrɔ a kɛra Sebenikɔrɔ de sa o
sabu a tɛ a somɔgɔw ta ye tuguni dɛ jamanakuntigi kɔrɔ don n'a ye Asimu diya a b'a fɔ k'a bɛ taa kɛ Kuluba n'a ye Asimu diya a b'a fɔ k'a bɛ taa kɛ basi kuru kɔnɔ hali n'a kɛra a bɛna kɛ Sikaso yan yɔrɔ o yɔrɔ o kɔni ka di ne yɛrɛ ye faama i somɔgɔw ta t'i su ye dɛ janaja mana kɛ yɔrɔ min k'a ka t'i jɔ kɛnɛ kan anw ka juru b'a la n'a sera ka na dɛ n'a sera ka na o fɔyɔrɔ tɛ bɔlɔlɔ sira ye o fɔyɔrɔ ye janaja kɛyɔrɔ de n'i ka juru bɛ su la i bɛ taa janaja kɛyɔrɔ sabu a t'i don dugu jukɔrɔ ban o y'Ala kari ka kumakan de kisi ni nɛɛma ko fo ɲininkali ka kɛ jɔnni ta b'a fɛ a ta bɛ jɔnni fɛ ni min ta b'a fɛ i bɛ taa fɔ a somɔgɔw ye n'a ta b'i fɛ fɛnɛ i b'a fɔ a somɔgɔw ye ko Ala kira tile kisi ni nɛɛma b'a ye jama k'a kɛ to n bɛ nin tariki kunkurunin kɛ k'an ka kuma sɔn ji la cɛ dɔ tun b'a fɛ ka maga Ala kira farikolo de la dɔrɔn a ye fɛɛrɛ min tigɛ i b'a dɔn Ala kira tun b'a dɔn k'a waati sera o a ko jɔnni ka juru b'ale la dɔ ko ne ka juru b'i la sayiba dafalenw bɛ a ko i ka juru ye jumɛn bɛɛ na a ko k'an to kɛlɛda la i ye busan kɔrɔta k'i b'i ka ɲɔgɔmɛ gosi busan in sera ne ma n b'a fɛ k'an ta sa Ala kira ko bisimila ko busan filɛ u nana ni busan ye ɲɔgɔn bɛ gosi busan bɔbɔda sayibaw ɲɛ kumunna f'u b'u ɲɛ sigi ɲɔgɔn i b'anw ka kira bugɔ an ɲɛna cogo di mɛ su bɛ b'an bi yan o kɛlen a ye busan minɛ Ala kira ko i ta sara a ko i ka busan in sera ma tuma min kana ngolo ko Ala kira kɛtɔ ka fini bɔ jama ɲɛna kira ye fini bɔ k'i ta sara ni maa ka juru tɛ taa cɛ ye busan kɔrɔta k'a k'i komi a bɛ Ala kira sayibaw ko k'u bɛ gɛrɛ Ala kira o ko sa a ye sabali a y'a to a k'a ka juru sara a ye busan kɔrɔta k'a k'i komi a bɛna kira gosi ka busan fili dɔrɔn k'i nɔrɔ kira lankolon na a ko ne tun bɛ nin de ɲini nin de tun ye ne ka hami yɛrɛ ne farikolo ka se ka maga kira farikolo Ala kira ko i kisira ko nin ye ne kanubaa yɛrɛ yɛrɛ ne kanubaa ti don jahanama la farikolo mara kira farikolo la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tɛmɛ n'a ye kana hinɛ na ɲininkali la dɛ an ka don gafe kɔnɔ ne ko i bɛ ka Ala ka hinɛ la a ka saya nin a bɛna tɛnku gɛlɛya jumɛn na CEDEAO mɔgɔw ka ɲangili nin y'a sababu ye e kan bɛ le décès de IBK deux points les sanctions de la CEDEAO se retournent contre Alassane Dramane Ouattara o y'a nansarakan ye a walala bamanankan na bɛn n ka faamu ko IBK fatulen min filɛ nin CEDEAO ye ɲangili minnu ta k'o bɛna munumunu ka gosi Alassane Dramane Ouattara de la a juguya la dɛ a da man d'a la cogo di n bɛna ɲɛ f'i ye Alassane Dramane Ouattara ko ni maa bɛ sanga la bi k'a bɛ sanga la dɛ kɔrɔdɔkaw ka président k'a daga wuli terikɛ dɔ n'a balimakɛ kelen o de fatura kunu dimanche n'o IBK ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ a fatura ka si to san 70 ni wɔɔrɔ n y'o f'i ye gafe dɔw ko 77 a ka fanga jagoya dafiri la uti kalo tile 18 san 2020 sɔrɔsi kulu dɔw fɛ min ɲɛmaya tun bɛ colonel Asimu Goyita bolo o de ye transition ɲɛmaa ye bi Mamada IBK min n'a ye Mali mara 2013 ka taa 2018 la ka tila ka kalafili kɛ 2018 la ka se sɔrɔ o la mais CEDEAO filɛ ka ɲangiliba min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ sa o kɔlɔlɔ bɛna bi jɔnni kan sɛbɛn fasiri b'a ko ten i b'a dɔn k'a fɔ karankɛdaw suwalen don sanfɛ ani duguma n'o ye fermeture de frontière terrestre et aérienne o datugunen don ka da CEDEAO ni UMOA ka ɲangili belebele ninnu kan o tuma la sa o sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ ko Côte d'Ivoire président n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ni gɛlɛya tɛ fiyewu fɛn min ti fɔ a kɔ diɲɛ sosigi la o de ye IBK ka janaja ye k'o bɛna sira jumɛn fɛ Bamakɔ dɛ ka na IBK ka janaja kɛnɛ kan président nun tɛ karatani ta pour que moto taxi ma ayiwa IBK min n'u cɛ tun ka surun kosɛbɛ kelen CEDEAO ka ɲangili kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye IBK denw don Karimu ni Abubakar olu minnu ni Kɔrɔwari gouvernement yɛrɛ olu bɛrɛbɛrɛ ka siyɔrɔ d'u ma ka duguyɔrɔ d'u ma u fa ka fanga dafirilen
ko yala o fanga furancɛ fanga ɲɛmaw u bɛna sariya bondanin dɔ dayɛlɛ ka jisumaningu koliji la k'a to den ninnu ka n'u fa ka janaja kɛ ka tila ka segin ka taa ko transition bɛna sɔn o ma wa u tɛ minɛ u tɛ ɲininka janaja banna u taara u b'u ɲini cogo min u b'u ɲini ten bamanan nin de ye ɲininkaliw ye sa an bɛ minnu sɛmɛ an yɛrɛ la nka yanni nin sɛfan siri nin ka ban sa sɛfan fila siri in ka ban nin kasɛri chinois in ka ban a ko yɛrɛ pɛrɛdi ba fɔlɔ-fɔlɔ ye Côte d'Ivoire président ye Alassane Dramane Ouattara ko sabu ni kow tora nin cogo la tan ɲangili ninnu ka to a cogo la tan k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara bɛna Bamakɔ wa ayi k'a bɛ sɔn k'a ka nali bɔ a ma janaja in na Opera News ale ka fasiri don ala ka ko nɔgɔya hali bi wala nin fɛnɛ tɛ ɲininkali wɛrɛ yala denw bɛ se ka na janaja la wa u tɛ se ka na wa fɛnɛ tɛ ɲininkali wɛrɛ n'o tɛ président ta wa i b'a ye a caman tɛ sɔn ka na fo n'u ye ɲangili wuli bon ni ne b'an bila n'i ye Donkɔbaru daminɛ lamɛn allègement des sanctions de la CEDEAO i b'a ye sa Mamada ne b'a fɔ a bɛ kɛ dɛ n tɛ CEDEAO la mais i b'a ye u bɛ sɔn ka fermeture des frontières k'o bɔ yen sisan yanni i bɛ k'a ka janaja cɛ e bɛ ko min fɔ olu bɛna o min bɔ yen sisan o bɛna bɔ yen hinɛ de la ou bien o bɛna bɔ yen tɔgɔ de la u bɛna bɔ yen u yɛrɛ de kama u yɛrɛ kama kɛ parce que n'u ma wuli u bɛ bɔ cogo di u bɛ na cogo di donc sinon hinɛ kɔni tɛ olu y'u ta datugu an fana ko an y'an ta datugu an ni CEDEAO cɛ parce que n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la maliden denyɛrɛnin ni maakɔrɔba ni fɛn bɛɛ olu ma o si ka hinɛ minɛ ka sanction nin ta maintenant u bɛna ye sisan olu kan ka ye i bɛ k'a ka janaja nin kɛnɛ kan n'olu ma ye o kɛnɛ kan o man d'olu ye donc n'olu ko k'u bɛna wuli donc u y'a wuli o la tɔgɔ de kama o la wa ou bien u y'a wuli hinɛ de kama ɲininkali de bɛ sisan o hinɛ kɔni tɛ o tɔgɔ de don tɔgɔ jumɛn u cɛ teriya tɔgɔ voilà parce que a ka janaja an ka ye o kɛnɛ kan kolo tɔgɔ don voilà ni frontière ko in ni nin gɛlɛya in kun tɛ a bɛɛ bi ye yan voilà CEDEAO ɲɛmaa bɛɛ ni min ma na o ka ciden bɛ na voilà ni min ma na o ka ciden bɛ na c'est ça dɔ de la buna hadamaden ka ni hali ni jo don kana dantɛmɛ kɛ kosɛbɛ n'i ye se sɔrɔ k'i kana dansago dantɛmɛ wale man di ala ye Mamada dantɛmɛ wale bɛ bo tila sabali la saba t'a la dɛ an b'an segin k'a ko lajɛ an ka taa bɛnkɛ i ko ko kɔnɔnafili ye jɔnni bila mun na k'a ye mun de kɛ kɔnɔnafili bɛ n'a sɔrɔ Mamada kɔnɔnafili bɛ maa bila baara cɛjugu dɔw la ni ala ma fara i kan i bɛ malo wa ko bɛ bɔ a la e b'a fɔ kɔnɔnafili ye jɔn bali wa kɔnɔnafili jumɛn y'a bali wa a y'a bila mun baara la e m'o de fɔ wa n'ala sɔnna n b'a bɛɛ jaabi d'i ma sisan 1 mètre coranique hébergeait des prostituées dans son appartement pour gagner de l'argent. Ni yana saraka wala bamananga na ngafa. Ya me o. Bamana mètre coranique. O kono o karamɔgɔ mur karamɔgɔ de o. Mur karamɔgɔ. Awɔ. Min bɛ denmisɛnninw kalan. Awɔ a bɛ se ka kɛ mori ye, a bɛ se ka kɛ mori karamɔgɔ ye. Awɔ. 1 mètre coranique. En tout cas kuranɛ dɔn b'a dɔn. Ayiwa Mamada o de tun bɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to a ye sungurubaw de ta k'olu bila a ka so fankelen na k'o kɛ kamalenbaw tɛmɛyɔrɔ ye olu b'u taw kɛ yen a b'o wari minɛ i kabako e ye morikɛ in ye yan ayi e de don wa i ka nin walawala dɛ ni jatigɛ ni diɲɛ laban kuma ye koyi e mɛtiri coranique mori karamɔgɔ ne tɛ i b'a sɔrɔ Yakuba Jagabi don ne kɔni tɛ safuru la o ye n bɛnkɛ Yakuba Samaka ne bɛnkɛ Jagabi tɛ sɔn n'a y'o kɛ a kɔrɔkɛ Bemba o b'a wulu kunci Mamada i b'a dɔn Mamada ko nin taabolo jugu in nin ye jamana jugu wa don dɛ a dugu tɔgɔ bɛɛ yan a quartier bɛɛ yan tɔgɔ fɔ ye kasi ye kosɛbɛ nin mori karamɔgɔ in sa Mamada u y'a welewelema da brigade de merci la u ka jamana kan ye ka d'a kan sungurubaw de yera a ka so a b'olu bila olu bi baara kɛ a ye nka i ka dɔn sa maa min n'ale tun bɛ nin baara in cɛjugu la du in kun t'a ta ye yɛrɛ koyi du in kun t'a ta ye dɛ a kɔrɔkɛ de ye du in kalifa a la a ka yɛlɛma ye yan'a k'a tɔgɔlata sɔrɔ i y'a faamu n y'a faamu ayiwa ale filɛ k'o yɛlɛma an lamɛnbaaw ka hakɛ to k'o kɛ sunguruba su ye ni sunguruba min na i bɛ so ta i bɛ so sara a ye wa cɛ o cɛ bi don a ka 10% b'o fana na wa f'i ka kɛ canaja ye dɛ ayi sunguruba lankolon tɛ don ye dɛ f'i tigɛ cogo ka ɲa min bi cɛw
n'u tɛmɛna ɲɛkɔrɔ k'i to seli la n'i ma kabila kɛ i bɛ baara bɛnkɛ i ka seli yɔrɔ falen ne y'a f'i ye ko n selil'o dukɛnɛ la ye wa n bɛ ka f'i ye de k'i ka seli yɔrɔ falen i b'o fɔ kɛ o y'a sɔrɔ n'i ko karisa i seli yɔrɔ falen o y'a sɔrɔ i b'a seli yɔrɔ dɔn de bɛnkɛ an ka bi don wɔɔrɔ bila ayisa bɛnkɛ kɛlɛko tɛ sa kɛlɛko tɛ ala nɔlen ko bɔ ka bila kɛlɛko tɛ bɛnkɛ bilali kɔni tɛ tɛmɛ bilali min kan ala nana n'o ye dɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma saya bɛɛ bannen an ma bɛn dɛ an ka fanga tile la an ma bɛn dɛ ni n'i bɛ ka ma bɛn i y'a faamu ka 5000 dɔrɔn de bɛ n kɔnɔ mais saya k'an ka ko bɛɛ ban saya b'o ba dɛ nka y'o fɔ ne wɔɔrɔ ko bɔ a ka bila ko bɔ a ka bila bɔ a ka bila n ka yɛlɛla ten de ko bɔ a ka bila ko bɔ a b'a bila jɔn fa b'a ta ala ka hinɛ la mamada a kɔrɔkɛ ka so kɔrɔkɛ in y'o de kalifa a la a ka yɛlɛma ye yanni a k'a tɔgɔ la a bɛ moriya de kɛ mamada dɔrɔmɛ t'i sɔrɔ moriya in na sɛbɛn fasiri b'a ko tuma bɛɛ ani maaw bɛ ɲɔgɔn na de n ka baara ma ɲa u b'a wele fanga yɛrɛ la k'u ka wari sigi ayiwa o nana hakilina jumɛn de don a kɔrɔ sa ale nana nin miiriya jugu in de sɔrɔ ka so fankelen yɛlɛma k'o di banzankɔrɔ batulojaw ma ka ye bakɛɲɛw ma sa clients bɛ n'olu sɔrɔ yen u bɛ bon wari sara ale ye client o client mana don a sigilen bɛ terrasse kan a ɲɛ b'o don tɔ la n'o bɔra dɔrɔn a b'i tɛgɛ jan ayiwa a y'i to de la bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ dɛ internet fɛ a bɛ yɔrɔ in mankutu fɔ dagabanaw bɛ yan a filɛ nin quartier in na nin yɔrɔ in na yen ayiwa o la sa bamana fo a bi rendez-vous di kamalenma dɔw ma ko n'an bi dɔ dilan ka d'i ma a bi kuma ni muso dɔ ye olu bɛ ɲɔgɔn ta o wari bi sara ye bon policiers minnu cɛsirilen don bɔlɔlɔ sira kɛlɛ kan yɛrɛ fo de ma la lutte contre la cybercriminalité a bolofara b'an yɛrɛ fɛ yan olu de nana o ko ye ka sɔmi da u y'a koron cogo di policiers ninnu dɛ olu filɛ k'u yɛrɛ kɛ kamalenba ye sa ka rendez-vous ta n'a ye ko n'u sera u na wari d'a ma a ye min fɔ u ye dɔ fara o kan ye olu nana ko jɔnni don k'i n'anw de kumana bɔlɔlɔ sira kan fɔ an ko k'an bɛ dɔ fara i ka wari bisimila u bɛ yen a ye wari di u bɛ yen olu ye wari bɔ a y'a tɛgɛ bɔ wari nɔfɛ dɔrɔn u ye kamalenba monturu don a bolo la a t'a tɛgɛ bɔ wari yɛrɛ nɔfɛ bilen o y'a dan ye u ye minɔti k'a tɛgɛ la k'u bolo da b'u tintin kan f'a bɛ tintin ma fo k'an ka kuranɛ sanuma in bin ka bɔ a bolo sabu a n'o man kan ayi o tɛ d'a ma bilen u b'o bila ko minɛ la k'o da kɛrɛfɛ i ye kuma nin fɔ k'i tilen n'a ye capuru ninnu ka yɔrɔ la ye o yɔrɔ jumɛn lasi sensoro n bɛ to ka taa yɔrɔ min kɛ maa ninnu ka ye banzankɔrɔ batuloja olu ye karamɔgɔkɛ b'u tintin kɔrɔtalen k'u kun dɔw olu ye kule daminɛ k'u bɛ dasogo yɛrɛ da la k'u bɛ boli polisiw tɛgɛ da u bɛɛ kan k'i tɛgɛ da olu bɛɛ b'u tintin kan k'a bɛɛ don polisi sansarani kɔnɔ ka t'u kɛ wo la baara banna sabu a ye baara min kɛ nin a n'u ka jamana sariya ti bɛn o de bɛ wele tubabukan na cogo i b'a dɔn wa proxénétisme c'est-à-dire ka muso ɲini mɔgɔ ye quoi ou bien ka i muso ɲɔgɔn ta k'a bila yɛrɛ feere la o de proxénétisme voilà a fɔ kelen filanan mamada o de ye yamaru t'a bolo sɛbɛn t'a bolo a ka so t'o yɔrɔ ye n'o tɛ o dagalen don ka musow kɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ ka a papiye k'a la mɔgɔw t'u sɔrɔ yen o sɛbɛn t'a ka du in na ayiwa muso ninnu fɛnɛ lakana kɛnɛya ta fan fɛ o sabati minan si t'u bolo donc a minɛkun ye nin saba ye u y'a bila ka taa Bagaji fɛ yen n'a kiri kɛra ni min bɔra a la n'an y'a ye inshallah an tɛna fɔ siga t'a la o bɛ dan sigi bi t'a la ni ala ka jɛ ni ala ma basi kɛ ni ala ma basi kɛ inshallah sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni ala ka jɛ hakɛtu b'o la aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don n'a nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alayhi wa salama